2018 was the most challenging year for me in my ministry. Pada tahun 2018 adalah tahun yang sangat mencabar bagi saya, paling mencabar di dalam pelayanan saya. I went through an operation Saya telah ada satu pembedahan to remove a tumor at my back that was near to my spinal cord. untuk membuang satu ketumbuhan di belakang saya yang berdekatan dengan tulang belakang saya. And after the operation, I was confined to a wheelchair. Dan selepas pembedahan itu, saya terpaksa menggunakan kerusi roda. And I thought that that was the end of my ministry. Dan saya berfikir mungkin itu adalah pengakhiran pelayanan saya. And I thought that I couldn't stand in front of you this morning because of that, what happened that year. Dan pada masa itu saya tidak akan dapat berada di sini, berdiri di hadapan kamu kerana apa yang terjadi pada masa itu. And a person caused me to be limping. Dan pembedahan itu membuatkan saya berjalan dengan tidak lurus. Praise God, after 1 year, Puji Tuhan, selepas 1 tahun, I was given the chance to preach, saya telah diberikan satu peluang untuk berkhotbah and I could stand up to 30 minutes. dan saya boleh berdiri selama 30 minit. Standing in front of you today is just a miracle to me. Jadi berdirinya saya di sini adalah satu mukjizat bagi saya. I can even stand 1 hour. Sekarang saya boleh berdiri 1 jam. So I hope you don't mind if I preach 2 hours. Jadi mungkin hari ini saya berkhotbah selama 2 jam. That is what I'm thinking. Saya berfikir untuk berbuat sedemikian hari But ini. if the Spirit say no, then I shouldn't follow what I'm thinking. Tapi kalau kaki saya katakan tidak, maka saya tidak akanlah berbicara selama itu. A story is told of a pastor Ada satu cerita tentang seorang pastor who went to visit an institution where there were mentally handicapped children. Dia telah melawat satu tempat di mana ada anak-anak yang tidak dapat berfikir secara ada masalah mental. As the pastor was walking through the corridor, Apabila pastor itu berjalan melalui koridor, he noticed that there were fingerprints, a mark on the windows. dia nampak sepertinya ada tanda jari, cop-cop jari di tingkap. The window was facing outside. Tingkap itu menghadap keluar All of these windows were very dirty. dan semua tingkap ini adalah sangat kotor. The pastor asked, Jadi pastor itu bertanya, "What's up with that? I mean, kenapa ada cop-cop jari itu? your windows look dirty. Tingkap kamu kelihatannya sangat kotor. They have got fingerprints all over them." Ada cop jari yang banyak sekali di atas tingkap itu. The man who ran the institution said, Jadi orang yang mengendalikan tempat ini berkata, "The children here love Jesus, anak-anak di sini mengasihi Yesus and they are so eager for Jesus to return dan mereka sangat berkobar-kobar untuk kembalinya Tuhan Yesus sekali lagi. that they lean on the window Dan mereka melihat di dalam tingkap itu, meletakkan muka mereka as they look up to the sky dan mereka melihat keluar ke langit every day, setiap hari, waiting for Jesus' return." menantikan Yesus untuk datang kembali. Brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari di dalam Kristus, how eager are we for the coming of our Lord Jesus Christ? adakah kita berkobar-kobar untuk kedatangan kembali Tuhan Yesus? Yes, we are talking about the end times. Ya, kita berbicara tentang akhir zaman, Many times we are not very eager to wait for the end times. tetapi kadang-kadang kita tidak bersemangat untuk menunggu hari yang akhir. And we are carried away and we are doing things what the world are doing. Dan kita terus mengalami hidup kita seperti orang di sana, orang di luar. We forgot that Jesus is coming. Kita lupa bahawa Yesus itu akan datang kembali. Jesus will return. Yesus akan datang kembali.
Now the question is, are we in the end times? Persoalannya, adakah kita berada di akhir zaman sekarang? That's, Itu adalah persoalan bagi kita pada hari ini. do we believe that we are in the end times? Adakah kita percaya kita berada di akhir zaman sekarang? The Bible uses the term the last days, end times, or the last hour to refer to the event surrounding the return of Jesus. Alkitab menggunakan bahasa-bahasa seperti kesudahan dunia, hari-hari terakhir, jam terakhir untuk merujuk kepada kedatangan kembali Tuhan Yesus. The theological term is eschatology. Secara teologianya adalah eskatologi. Yeah, I think I have to bring this for us to understand. Saya perlu membawa ini supaya kita memahaminya. In the Greek, it is eskatos, Di dalam bahasa Yunani ia adalah eskatos, which means final, end, or last. yang bermaksud pengakhiran, tamat atau terakhir. Logi is discussion or doctrine. Logi bermaksud perbincangan ataupun doktrin. Just to make it simple, eschatology simply means the study of the end times. Untuk memudahkan, eskatologi bermaksud pengajian tentang akhir zaman. Biblically speaking, the end times or last days began with the ascension of Christ and will last until the second coming. Secara alkitabiah, zaman terakhir bermula daripada pengangkatan Kristus dan akan berterusan sehingga kedatangannya yang kedua. So the Bible always tell us that we need to know something about the end times or the future. Jadi Alkitab selalu menyatakan kita perlu tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman ataupun pada masa hadapan. The Bible tells us about the end times. Alkitab memberitahu kita tentang akhir zaman. And the Bible tells us, or Jesus tells us, many signs about the end times. Dan Yesus telah memberitahu kita banyak tanda tentang akhir zaman. So as believer, we need to know something about the end times. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, kita juga perlu tahu sesuatu tentang akhir zaman. And the two former speakers were talking about the signs and the characteristic of end times. Pengkhotbah kita yang sebelum ini telah berbicara tentang tanda-tanda dan karakter akhir zaman. Because of the eagerness of to know when Jesus is coming or when is the end time, Kerana kita seakan-akan berkobar-kobar untuk tahu bila akhir zaman ini, many people try to predict when Jesus is coming. ramai orang yang cuba meramalkan bila Tuhan Yesus akan kembali. A book was entitled Prediction for the Next Millennium, Ada sebuah buku yang bertajuk Ramalan Milenia Seterusnya and it was written in 1998. dan dia telah ditulis pada tahun 1999. Therefore, scientists, entertainers, and celebrities made prediction of what would happen in our world in the next millennium. Dalam buku ini banyak ahli-ahli ilmiah, mereka telah membuat ramalan apa yang akan berlaku pada milenia seterusnya. Most of them said there is going to be world peace. Ramai berkata akan ada kedamaian di seluruh dunia. We are now 24 years in the millennium. Sekarang sudah 24 tahun di dalam zaman milenia ini We hear of wars. dan kita mendengar peperangan War between Russia and Ukraine, di antara Rusia dan Ukraine, war between Israel and the Palestine, di antara Israel dan Palestin, and many other wars. dan banyak lagi perang-perang yang lain. The second thing is that these people said there is going to be a cure for every disease. Di dalam ramalan itu juga mereka menyatakan akan ada ubat untuk setiap penyakit. And during the pandemic, I don't know why there was no specific cure for us. Tetapi malangnya semasa zaman pandemik tidak ada ubat untuk itu. And another man who by the name of Mario Andretti said, Dan seorang lelaki yang bernama Mario Andretti berkata, and he said there's going to be
auto racing in Mars, in the planet Mars. Dia berkata mungkin akan ada perlumbaan kereta di planet Mars. So far, they are all wrong. Setakat ini, mereka semua salah. They are all wrong in making prediction of what is going to happen in the millennium. Ramalan yang mereka buat semuanya salah apa yang berlaku di milenia ini. The Bible makes prediction about what's going to happen on number of different fronts. Alkitab sebaliknya membuat ramalan dalam beberapa segi. The most interesting thing is that we need to know Apa yang paling menarik yang harus kita tahu, God graciously tells us just enough without too much. Tuhan memberitahu kita secukupnya, tetapi tidak perlu memberitahu terlalu banyak. Let me repeat, just enough Secukupnya, without telling us too much. tanpa perlu memberitahu kita yang terlalu banyak. But there are people who go beyond that. Tetapi ada ramai orang yang melintasi They itu. make all sort of prediction. Mereka membuat pelbagai ramalan. We need to know about the future. Kita perlu tahu apa yang berlaku pada masa hadapan. It's going somewhere. Pastinya akan pergi ke sesuatu tempat. God has a plan. Tuhan mempunyai rancangan. He has a great plan actually. Dia mempunyai rancangan yang luar biasa. There is an actual end. Ada tamat, ada tempat tamatnya semuanya ini. And the Bible predicts the end of the world. Alkitab juga telah meramalkan akhir zaman. But the thing is that it's not straightforward as some of us might like it to be. Tetapi malangnya ini adalah bukan sesuatu perkara yang sangat mudah yang kita mahu. And because of that, in the ignorance or hyper-diligence, some have taken or exploited that to their own advantage. Dan disebabkan kejahilan kita, ada beberapa yang menyalahgunakan fakta ini. I would like to give you some examples. Saya mahu memberikan beberapa contoh bagi kita. In 1984, Pada tahun 1844, a man by the name of William Miller, seorang lelaki bernama William Miller, he was so convinced that he knew exactly the day Jesus was coming. dia seakan-akan dia sangat yakin hari sebenarnya Tuhan Yesus akan kembali. He announced that it as October 22, 1844. Dan dia telah memberitakan bahawa Yesus akan datang kembali pada 22 Oktober tahun 1844. So what happened was that Jadi apa yang berlaku adalah people sold their possession and quit their jobs. orang telah menjual hak milik mereka, telah berhenti daripada pekerjaan mereka. And they put on white robes on that day. Dan mereka telah memakai jubah putih And they climb the hill. dan mereka telah naik ke gunung yang tinggi. I don't know why did they climb the hill. Tidak tahu kenapa mereka perlu naik ke gunung yang tinggi. So that they'll be nearer to heaven. Mungkin supaya mereka lebih dekat dengan syurga. When it didn't happen, Apabila perkara ini tidak terjadi, that was called the great disappointment. ia telah dikatakan sebagai kekecewaan yang sangat besar. With that, some were falling away, Dan dengan itu ramai orang yang telah hilang, yang menghilangkan diri. and some cultic groups reproduced from the prophetic fervor. Tapi dari peristiwa ini juga ada ajaran sesat yang timbul daripada perkara ini. Then in 1988, Dan pada tahun 1988, not very far from us now, tidak lama daripada zaman kita sekarang sebenarnya, a book was published, sebuah buku telah diterbitkan and that book is called dan buku ini bertajuk 88 Reasons Why Jesus is Returning in 1988. 88 sebab kenapa Yesus akan kembali pada tahun 1988. 88 reason why Jesus is returning in 1988. 88 sebab kenapa Yesus kembali pada tahun 1988. It was written by Edgar Weisman. Ditulis oleh Edgar Weisman.
Brothers and sisters in Christ, Saudara dan saudari di dalam Kristus. it's one thing to write a book and be wrong. Adalah satu perkara untuk menulis buku dan menjadi salah, meramalkan salah. It's another thing to write a book and be wrong 88 times. Dan adalah satu perkara juga menulis satu buku dan salah kerana 88 kali. He was wrong 88 times. Dia salah 88 kali. And he was completely wrong. Dan dia telah salah sepenuhnya. People did not learn from this. Manusia masih lagi tidak belajar daripada peristiwa ini. A few years after that, Beberapa tahun selepas itu, a man by the name of Harold Camping, seorang lelaki bernama Harold Camping, he was the president of Family Radio. dia adalah presiden radio keluarga. And he announced Jesus would come back in 1994. Dan dia telah menyatakan bahawa Yesus akan kembali pada tahun 1994. When that was wrong, Apabila perkara itu adalah salah meaning to say Jesus did not return, dan Tuhan Yesus tidak ada kembali pada tarikh itu, he announced another date, dia telah menyatakan satu lagi tarikh lain. May 21, 2011. 21 Mei 2011. When he was wrong, Bila salah lagi, he chose another date, dia telah memilih satu lagi tarikh lain. October 21, 2011. 21 Oktober 2011. All those dates were wrong. Semua tarikh itu adalah salah. This is what we learn from history. Ini adalah apa yang kita belajar daripada sejarah. There have been times in the history of the church Dan banyak di dalam sejarah gereja, when rash prediction were made bila ada ramalan yang dibuat secara terburu-buru and they were all wrong. dan semuanya itu salah. Then they were all resulting in great disappointment, Dan semua itu menyebabkan kekecewaan, great disillusionment, patah hati and falling away. dan menjauh daripada iman. Then I would like to tell you something that happened among the Lun Bawang. Dan saya mahu memberitahu kamu sesuatu yang terjadi di kalangan orang Lun Bawang. This similar event did happen among the SIB or the BEM. Perkara yang lebih kurang sama telah berlaku di kalangan orang SIB dan orang BEM. In May 1933, Pada tahun 1933 pada bulan Mei, one of the missionary called Kerry Tolley seorang misionari bernama Kerry Tolley met a man from Baklalan here. telah berjumpa dengan seorang lelaki dari Baklalan di sini. And the man had a strange story to tell. Dan dia mempunyai satu cerita yang pelik untuk didengar. He told Kerry Tolley Dia telah memberitahu Kerry Tolley, he and some friends have met a white man. dia telah berjumpa dengan dia dan kawan-kawannya telah berjumpa dengan seorang orang putih While they were visiting friends in Indonesia or Dutch Borneo, also known Kalimantan. ketika mereka telah melawat kawan mereka di Indonesia ataupun Kalimantan. This white man was Presswood. Orang putih ini adalah sebenarnya Presswood. Lun Bawang call him Tuan Presswood. Orang Lun Bawang katakan Tuan Presswood. They cannot pronounce his name Presswood, Tidak boleh sebut nama dia Presswood. so they call him Tuan Presswood. Tuan Presswood. And he's an American of the Christian Missionary Alliance. Dan dia adalah orang daripada Amerika Syarikat, daripada Christian Missionary He Alliance. told them a wonderful story. Dia telah memberitahu satu cerita yang luar biasa. Story about God. Cerita tentang Tuhan. And he said God had a son. Dan dia berkata Tuhan mempunyai anak, His name was Jesus, namanya Yesus. who would be returning to this earth again Dan dia akan kembali ke dunia ini sekali lagi to take them up to heaven. untuk mengangkat mereka ke syurga. That was the story that he heard from Tuan Presswood. Ini adalah cerita yang dia dengar daripada Tuan Presswood. I don't know how accurate were the interpretation. Saya tidak tahu bagaimana terjemahannya adalah tepat atau tidak. This was all that he heard. Ini yang dia dengar. So he had his own story. Jadi dia mempunyai ceritanya sendiri. So what happened was that Jadi apa yang berlaku?
Some of the people in Baklalan here Ada orang-orang kami di Baklalan ini, have decided to give up farming altogether. mereka membuat keputusan untuk berhenti bertani. So they don't want to go farming. Mereka tidak mahu pergi ke kebun-kebun mereka lagi And they waited for Jesus to come. dan mereka menunggu Yesus untuk kembali. Because the story was told to them that Jesus was coming. Kerana cerita yang mereka dengar ialah Tuhan Yesus akan datang kembali. That's what they heard from Tuan Priesthood. Itu yang mereka dengar daripada Tuan Priesthood So they ini. didn't want to go farming. Jadi mereka tidak mahu pergi ke kebun dan sawah mereka. I believe they didn't want to go hunting. Mereka tidak mahu pergi berburu. And on top of that, Dan lebih lagi, they didn't want to get out of their long house. mereka tidak mahu keluar daripada rumah panjang mereka. Because they believe that Kerana mereka percaya God will put ropes under their long house and take them all up to heaven. Tuhan akan meletakkan tali di bawah rumah panjang mereka dan mengangkat mereka ke syurga. Baklalan was not like this before. Dulu Baklalan tidak seperti ini. We were living in the long houses. Kami tinggal di dalam rumah panjang. It means long house means long. Rumah panjang itu adalah sangat panjang. So they were staying in the long house. Jadi mereka pada masa itu tinggal di rumah panjang. If they get out and do their farming, Jika mereka keluar untuk berkebun, berhumah, then Jesus would come. God will put ropes and God lift their long houses. dan sekiranya nanti Tuhan turunkan tali dan mengangkat rumah panjang mereka, Then they would be left behind. dan mereka akan ketinggalan. Who want to be left behind? Siapa yang mahu ketinggalan? And the writer of the book, Shirley Lee, Dan penulis buku itu, put a very outstanding comment. Shirley Lee, nama penulis buku itu, dia telah menyatakan satu komen. This is what she said. Ini yang dia katakan. But what God was going to do with the filthy houses in heaven? Tetapi apa yang mungkin Tuhan buat dengan rumah panjang mereka yang kotor itu di syurga? No one knows. Tidak ada orang yang tahu. If you understand how is the condition of the long house, Jika kamu faham keadaan rumah panjang pada masa itu, the long houses were, I can admit because I'm Alun Bawang, I'm from Baklalan. saya boleh mengaku ini sebab saya Lumbawang dan saya datang dari Baklalan. Everything is there. Semuanya ada di rumah panjang itu. They'll put basket where the chicken lay the eggs. Akan ada bakul di mana ayam akan bertelur. And the pigs are under the long houses. Ada babi-babi yang berkeliaran di bawah rumah panjang. And the buffalo sometimes are near the long house. Kerbau itu di tepi-tepi rumah panjang. So if God lift the long house, Jadi kalau Tuhan angkat rumah panjang itu, at least they have some chicken to eat up there. mungkin mereka akan ada ayam lah untuk mereka makan di atas sana. Those are the things that are happening Ini adalah perkara-perkara yang berlaku about the coming of Jesus Christ. tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus. People are very excited Orang sangat teruja sebenarnya and they have their own understanding about the last days. dan mereka mempunyai kefahaman sendiri tentang akhir zaman. What we will do, Apa yang mereka akan lakukan? we want to understand how will be the last day according to the Bible, Kita mahu tahu apakah akhir zaman menurut Alkitab. so that you won't be like the Lun Bawang. Supaya kamu tidak menjadi seperti orang Lumbawang. You store everything in your house Kamu simpan semua di dalam rumah kamu. to prepare for your rapture, Untuk bersedia untuk pengangkatan kamu. so that you won't be hungry in heaven up there. Supaya kamu tidak lapar di atas sana di syurga. Brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari di dalam Kristus, the rapture or the return of Jesus did not happen in 1933. pengangkatan ataupun kembalinya Tuhan Yesus tidak berlaku pada tahun 1933. If that happened, we are not here. Kalau itu berlaku, tidak ada kita berada di So you'll sini. be driving to heaven. Jadi kita akan memandu ke syurga. So those are the human way of looking at the end times. Ini adalah cara-cara manusiawi untuk melihat tentang akhir zaman. Not only that, it happened in 1933 Bukan saja itu berlaku pada tahun 1933, during the revivals. semasa kebangkitan rohani,
They were people who try to predict the coming of Jesus. Ada juga orang yang mahu membuat ramalan tentang masa depan. I hope you be aware of all these things. Saya harap kamu juga sedar tentang hal ini. They were asking people to sell their houses, Ada mereka yang menyuruh orang-orang untuk menjual rumah mereka, to sell their buffaloes, menjual kerbau mereka, pigs, babi mereka, the farms, kebun-kebun mereka, and everything. dan semuanya. You try to think logically. Jika kamu berfikir secara logik, Who want to buy that? siapa yang mau beli itulah? If Jesus come, Kalau Yesus datang, you still want to buy all these things and you want to stay in this earth? adakah kamu mahu membeli semua ini dan tinggal di dunia ini? So if people predict something, they say they want to sell all their things to you. Jadi kalau ada orang membuat ramalan dan mereka berkata mereka mau menjual semua kepada kamu, If Jesus come, what for I buy that, then I don't bring all these things with me to heaven. kalau Yesus datang katakan buat apa saya membeli itu? Saya akan mau di surga bersama Yesus. These are very weird and they are very awkward, and these things are not things that we should believe. Ini adalah perkara-perkara yang sangat pelik dan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita percaya. We must look at how and what the Bible say. Kita mesti melihat apa dan bagaimana yang dikatakan di dalam Alkitab. Hope no one will predict anything here today. Saya harap tidak ada di antara kita yang akan membuat ramalan pada hari ini. In the same manner these people did. Seperti bagaimana yang telah dilakukan oleh mereka. Brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari di dalam we Kristus, all agree Jesus is coming. kita semua setuju bahawa Yesus Kristus akan Do you datang agree? kembali. Do you agree? Adakah kamu bersetuju? If you agree, you lift up your hand. Jika kamu setuju, angkatkan tanganmu. Because we believe that Jesus is coming, Kerana kamu percaya Yesus datang kembali, we all agree we should be ready. kita semua juga setuju bahawa kita perlu bersedia. How to be ready? Bagaimana harus kita bersedia? Not collecting or you try to store all the material things, Jangan simpan semua harta duniawi, but be ready spiritually. tetapi bersedialah secara rohani. We know Jesus is coming, Kita tahu Yesus akan kembali. but the exact time of the event, Tetapi masa yang tepat itu akan berlaku and how that will happen, dan bagaimana ia akan berlaku, this is the most debated topic. itu adalah sesuatu perkara yang paling dibahasakan. Jesus promised to return at any time. Yesus telah berjanji dia akan kembali bila-bila masa. Anytime. Bila-bila masa. And told us to be ready for that. Dan menyuruh kita untuk bersedia tentang hal ini. So if Jesus is coming at any time, Jadi kalau Yesus akan datang kembali pada bila-bila masa, we should be ready every time. kita mesti bersedia pada bila-bila masa. The Bible also says that certain sign must happen. Alkitab juga menyatakan ada beberapa tanda yang harus terjadi. And this sign should happen first before his return. Dan tanda-tanda ini harus terjadi sebelum kedatangan kembali Tuhan Yesus. We have heard Guru Pudun telling us the signs, at least 9 signs. Kita telah mendengar Guru Pudun berbicara tentang 9 tanda. Some group it to be 6 signs. Ada yang menyatakan itu menjadi 6 tanda, mengumpulkannya menjadi 6 tanda. And Reverend Bina also were talking about the signs. Reverend Bina juga pada malam tadi telah membicarakan tentang tanda-tanda. Meaning to say, Jesus' return is certain. Maksudnya, kembalinya Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. But his return, there are certain signs. Tapi ada tanda-tanda. One of the certain sign is stated in Matthew 24:14. Salah satu tanda adalah di dalam Matius 24 ayat 14. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
So what are we to make of the return? Jadi apa yang harus kita buat tentang hal ini? What is our role as a church in waiting for the end times? Apakah peranan kita sebagai gereja dalam kita menantikan akhir zaman ini? Or in other words, the second coming of our Lord Jesus Christ. Ataupun dalam perkara lain menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Today we will specifically look at verse 14. Hari ini kita akan melihat secara spesifik di dalam ayat yang ke-14. I will read it in English and Diana will read in Bahasa Malaysia. All of us read it together. Okey, mari kita bacakan bersama. Okay. In English first. 1, 2, 3. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. In Bahasa Malaysia, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. We'll look at what does this gospel of the kingdom mean. Apakah maksud Injil kerajaan ini? It is the good news Ia adalah berita baik of the coming Messiah's kingdom. tentang kerajaan Mesias yang akan datang. It is the good news Ia adalah berita baik. Jesus has been preaching about the kingdom of heaven, and it is coming and will soon be here. Yesus telah berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang dan akan datang tidak lama lagi. When this thing happen, Apabila perkara ini berlaku, because it is a kingdom, kerana ia adalah satu kerajaan, so Jesus himself is the king, Yesus sendiri adalah rajanya. and he will reign forever. Dan dia akan bertahta untuk selamanya. Christ himself preached it. Yesus sendiri telah berbicara tentang hal ini. He called and sent his disciple to preach it. Dia telah memanggil dan juga menghantar rasul-rasulnya untuk berbicara tentang hal ini. By which mean men were brought into the kingdom of the Messiah. Maksudnya orang-orang dibawa ke dalam kerajaan ini. In short or in simple understanding, Secara ringkasnya, the gospel means Injil bermaksud that God was in Christ reconciling the world unto himself. Tuhan ada di dalam Yesus memperdamaikan seluruh dunia untuk dirinya sendiri. It is his kingdom, Ia adalah kerajaannya and he himself is reconciling the world to dan himself. dia sendiri memperdamaikan seluruh dunia untuk dirinya sendiri. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. In general, through several parts of the world, this was done by Paul and the other apostle before Jerusalem was destroyed. Di beberapa tempat di seluruh dunia ini dilakukan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lain sebelum Yerusalem dihancurkan. The gospel had been carried into all parts of the then known world. Pada masa itu, Injil telah diberitakan di tempat-tempat yang diketahui wujud pada masa itu. So this gospel shall be preached in all the world. Jadi Injil itu akan diberitakan di seluruh dunia. In all the world means in all the inhabited world, earth. Maksudnya di seluruh dunia ini adalah di mana adanya penduduk. We try to preach the gospel to all the world. Kita cuba untuk memberitakan Injil ini ke seluruh dunia In a specific understanding. dalam pemikiran yang spesifik. This is not yet done universally. Ini belum lagi dilakukan secara universal. Before the final appearance of Christ, Sebelum datangnya Tuhan Yesus untuk yang terakhir,
all nations shall have the offer of salvation. Semua bangsa-bangsa akan menerima tawaran keselamatan ini. Meaning the gospel should be preached to all the world. Maksudnya Injil akan dikabarkan ke seluruh dunia All the inhabitants of the world untuk must semua hear it. semua penduduk di dunia ini mesti mendengar Then the end will come. dan akhirnya penghujung akan The datang. problem is that Masalahnya it has not been done yet. ini belum lagi dapat dilakukan. I will try to explain to you why. Saya akan cuba memberitahukan kenapa. The gospel will be everywhere offered, but not everywhere received. Injil itu akan dikabarkan di semua tempat, tetapi mungkin tidak diterima di semua tempat. And as we try to look at the mission work now, Jadi apabila kita melihat kerja-kerja misi, the success of this effort at universal evangelism is a mournful or woeful problem. kejayaan pemberitaan Injil ini secara seluruhnya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Let me emphasize again. Biar saya tekankan sekali lagi, The end will not come until the worldwide proclamation of the gospel will happen. kesudahannya tidak akan datang sehingga adanya pemberitaan Injil ini. Many times churches or mission organization misunderstood or wrongly interpreted it like this. Banyak ketika gereja salah tafsir firman ini. They say that Jesus cannot come back till we get the whole world. Mereka menyatakan Yesus tidak boleh kembali sehingga kita mendapat seluruh dunia Hearing the gospel. untuk mendengar tentang Injil. So what they do, Jadi apa yang mereka lakukan? so they try to hasten or quicken the coming of the day of the Lord. Mereka seakan-akan mau mempercepatkan kedatangan Tuhan kali yang kedua. So they try the effort to preach to people the whole world. Jadi mereka cuba untuk memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. As if we could bring back Jesus back sooner or on our own doing. Sepertinya kita boleh mempercepatkan kedatangan kembali Tuhan Yesus itu So dengan cara kita sendiri. So this is the wrong understanding. Ini adalah sesuatu pemahaman yang salah. We are the one who try to make Jesus return sooner. Seakan-akan kita adalah orang yang mahu mempercepatkan kedatangan kembali Yesus. Jesus will come back, but he will come back at the appointed time of the Father and not before. Yesus akan kembali, tetapi dia akan kembali pada masa yang ditentukan oleh Allah Bapa dan bukan sebelum itu. According to the appointed time of the Father. Menurut masa yang ditentukan oleh Bapa, Not before, not according to our understanding. bukan menurut kefahaman kita sendiri. We cannot schedule his return by telling people the gospel. Kita tidak boleh menjadualkan bila dia akan kembali dengan memberitakan Injil kepada orang ramai. Matthew 24:14 is telling one of the sure signs of the end times. Matius 24 ayat 14 menyatakan tentang tanda yang pasti akan berlaku pada akhir zaman. The gospel will be preached as a witness to all nations. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. God is fair. Tuhan itu adil. God will give every man an opportunity and chance to repent and be saved. Tuhan akan memberikan peluang untuk setiap seorang untuk mendengar dan bertobat dan diselamatkan. Let me repeat.
Saya tekankan sekali God lagi, will give every man an opportunity and chance to repent and be saved. Tuhan akan memberikan peluang untuk setiap orang dan untuk bertobat dan diselamatkan. The Bible says that, Alkitab menyatakan, for God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Tuhan tidak mahu sesiapa pun dibinasakan, tetapi untuk semua datang di dalam pertobatan. The message of gospel of the kingdom will be preached to all nations. Mesej ataupun Injil kerajaan ini akan dinyatakan, diberitakan kepada semua bangsa. Now we are brought to think. Jadi sekarang kita berfikir, Man may fail, but God's word will not fail. manusia mungkin gagal, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah gagal. And as a church, we may fail to take the gospel into all the world. Sebagai gereja, kita mungkin gagal untuk menyampaikan firman ini, Injil ini kepada seluruh dunia. Maybe it is impossible to go into certain parts of the world with the gospel. Mungkin adalah sesuatu yang mustahil untuk pergi ke tempat tertentu untuk memberitakan Injil. There are many parts in the world nowadays, Ada banyak tempat di seluruh dunia pada masa ini, they are closed to missionaries. mereka tertutup untuk kedatangan mubalih ataupun missionaries. Missionary or any evangelist cannot go or enter into the country. Pemberita Injil ataupun evangelis tidak dapat masuk ke dalam negara tersebut. So how can they preach the gospel to them? Jadi bagaimana untuk memberitakan Injil kepada mereka ini? Well, we do it through internet, Jadi sekarang kita melakukannya melalui internet. but God's command was for all believers to speak and share the gospels. Tetapi perintah Tuhan adalah untuk semua orang yang percaya It seems that untuk berbicara tentang Injil. it seems that we should be there. Sepertinya kita harus berada di situ. If the church fail in most part, Jika gereja gagal di dalam perkara itu, missions are pulling back semua kerja misi ditarik kembali. rather than expanding or advancing. Sebaliknya bukan lagi mereka terus maju, tetapi mereka mundur. So how do people hear the gospel then? Jadi bagaimana orang mahu mendengar tentang Injil itu? And I would like to connect Revelation 14:6. Dan saya mahu mengaitkan ini dengan Wahyu di dalam bab 14 ayat 6. In that part it says, God is sending his angel to preach the gospel to all nations of the world. Dan dia menyatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. I hope I'm not wrong. It's Revelation 11, I think. Saya harap saya tidak salah di dalam Wahyu 11. Okay. Then I saw an angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on earth, to every nation, tribe, language, and people. Ia adalah di dalam Wahyu 14, ya, Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. This is towards the end of the tribulation, just before Jesus' return. Ini adalah masa di pengakhirannya sebelum Tuhan Yesus kembali. There will be an angel that flies through the heaven and gets the gospel out for everyone. Dan dia akan ada malaikat yang akan terbang dan memberitakan Injil bagi semua orang. So the angel will have to proclaim the gospel. Jadi malaikat ini mesti memberitakan Injil. And we have done that for 2,000 years. Dan itu yang telah dilakukan selama 2000 tahun. But we cannot go through the closed doors. Tetapi kita tidak dapat pergi ke tempat-tempat yang tertutup. God has another way. Tuhan ada caranya yang This tersendiri. is during the tribulation, Semasa penyiksaan, masa terakhir, and this is
before the return of Jesus. sebelum kedatangan Yesus. So the angel has his role in proclaiming the gospel. Jadi malaikat itu ada peranannya untuk memberitakan Injil. In verse 7 it says, Di dalam ayat yang ketujuh dia menyatakan, he said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water." dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Angels proclaiming, flying in through the mist of heaven and challenging men to fear God, give glory to God, worship him, the one who made the heaven and earth. Malaikat itu berseru di surga dan mencabar manusia untuk takut akan Tuhan, memberi kemuliaan bagi Tuhan dan menyembah Tuhan, Dia yang mencipta langit dan bumi. The everlasting gospel will be preached to all the world as a witness by the angels, and then shall the end come. Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai satu kesaksian oleh malaikat-malaikat, dan akhirnya pengakhiran akan tiba. I tried to read and I didn't see how long this will happen. Saya cuba membaca dan saya tidak dapat melihat berapa lama perkara ini akan terjadi. This will be the final proclamation of the gospel worldwide. Ini akan menjadi fasa terakhir pemberitaan Injil di seluruh dunia. If we human being cannot do it, Jika kita manusia tidak dapat melakukannya, God used the angels, Tuhan akan menggunakan malaikat, and the angel will proclaim the gospel dan malaikat itu akan memberitakan Injil to all the inhabitants of the world, kepada seluruh muka bumi. because God wants everyone to be saved. Kerana Tuhan mahukan setiap orang diselamatkan. God is fair and he wants to give opportunity or chance for everyone to hear the gospel. Tuhan itu adil dan Dia mahu memberikan peluang untuk setiap orang untuk mendengar Injil. So the angel could be seen throughout the world, I believe. Jadi saya percaya bahawa malaikat-malaikat itu akan dapat kelihatan di seluruh dunia. The Jews have hardened the heart. Orang-orang Yahudi, Yes. orang-orang Yahudi telah mengeraskan hati mereka, And they didn't want to believe in the Messiah or Jesus Christ. dan mereka tidak mahu percaya tentang Mesias di dalam Yesus Kristus. That would be the last chance, opportunity for them. Itu adalah peluang yang terakhir bagi mereka pada ketika itu. If you were to read the whole chapter, Jika kamu membaca seluruh bab ini, it is talking about 144,000 believers that time. ia membicarakan tentang 144,000 orang yang percaya pada waktu itu. It is telling us about the final day. Dia memberitahukan kita tentang akhir-akhir hari yang terakhir. If they don't believe with the gospel that is spread by the angels, Jika mereka tidak percaya tentang Injil yang diberitakan oleh malaikat, there will be no opportunity for them again. tidak ada lagi peluang bagi mereka. That to be the final opportunity. Itu adalah peluang yang terakhir bagi mereka. So when we try to put Revelation 7 together with the promise in Matthew 24:14, Jadi bila kita gabungkan Wahyu 14 ayat 7 bersama dengan Matius 24 ayat 14, that is how it is going to happen. ini adalah cara bagaimana hal ini akan terjadi. And then the end will come. Dan akhirnya pengakhiran akan tiba. Persecution, tribulation, false prophet, and general downgrade of society would not prevent the spread of the gospel. Penganiayaan, pencobaan, nabi-nabi palsu dan keseluruhan kemerosotan masyarakat pada masa itu tidak akan mengganggu pemberitaan Injil. Before the end comes, the gospel will go out to the whole world as Jesus promised. Sebelum pengakhiran tiba,
Injil itu akan dikabarkan seperti mana yang telah dijanjikan oleh Yesus. Matthew 24:14 is a promise, not a command. Matius 24 ayat 14 adalah satu janji, bukan satu perintah. Pak Pudun and Reverend Bina said the same thing. Pak Pudun dengan Reverend Bina telah memberitahu kita perkara yang sama. So we are saying to you the same gospel. Jadi kami memberitakan Injil yang sama kepada anda. We don't contradict each other. Dan kami tidak bercanggah di antara satu sama lain. So as a promise, Jadi sebagai satu janji, it gives churches and missionaries sure knowledge that disciple-making labor among the nation is not in vain. ia memberikan satu janji untuk gereja bahawa apa pekerjaan mereka untuk memberitakan Injil bukan adalah sesuatu yang sia-sia. Please don't misunderstand me Jangan salah faham apa yang saya mau katakan. when I quoted Revelation 14:6. Bila saya berkata di dalam Wahyu 14 ayat 6, No need for us to preach the gospel. tidak payah untuk kita memberitakan Injil. The angel will do it, and the angel is more powerful than us because they are flying. Malaikat itu yang akan buat kerja kita dan kita tidak perlu buat kerana malaikat lebih kuat daripada kita, mereka terbang. We are not flying, we can't fly. Dan kita tidak dapat terbang Unless you develop your own wings, kecuali kamu tumbuh sayap sendiri. then you are another angel. Mungkinnya kamu malaikat juga. But that is what is happening at the end of the world. Tapi itu yang akan berlaku pada akhir zaman. So when we try to look Matthew 24 and 14 together, Jadi apabila kita mahu melihat Matius 24:14 bersama, and it is after 4 chapter that in Matthew 28:18 to 20, Jesus gave the command to preach the gospel. dan hanya 4 bab selepas itu Yesus memberikan perintah di dalam Matius 24 ayat 18 hingga 20 untuk memberitakan Injil. So Matthew 24:14 is a promise intended to stir hope and strengthen confidence. Jadi Matius 24 ayat 14 adalah satu janji untuk memberikan kita harapan dan memperkuatkan keyakinan kita. We are commanded to preach the gospel. Kita telah diperintahkan untuk memberitakan Injil. That is a command or commission to us. Itu adalah satu amanat bagi kita. That is our role as a church. Itu adalah peranan kita sebagai gereja. And there will be promise to us too. Dan itu adalah janji bagi kita juga. That is Matthew 24:14. Dan janji itu adalah di dalam Matius 24 ayat 14. The church is to take this seriously as duty. Gereja harus melakukan ini sebagai tugas mereka secara serius. As we pursue obedience to the Great Commission, Apabila kita mentaati amanat agung ini, one full way to apply the wonderful promise of Matthew 24:14 is bagaimana cara untuk kita melakukan janji di dalam Matius 24 ayat 14? allow Matthew 24:14 to remind us Kita membenarkan Matius 24 ayat 14 ini untuk mengingatkan kita of the church sure and victorious future. bahawa gereja pasti akan menang dan pasti akan ada penghujung yang cerah. Especially when our days look like in Matthew 24:4 to 11. Terutamanya apabila seakan-akan hari kita seperti di dalam Matius 24 ayat 9 hingga 11. Allow Matthew 24:14 to remind us. Benarkan Matius 24 ayat 14 untuk mengingatkan kita. The church should be sure and victorious in the future. Bahawa gereja pastinya akan menang di hujungnya. As one theologian says, Seorang ahli teologi menyatakan, Jesus has foretold grievous troubles for his followers in the days ahead. Yesus telah memberitakan bahawa pasti akan ada kesusahan di akhir-akhir hujung. But he does not tell them he does not let them forget the certainty of the final triumph. Tetapi di dalam pencobaan itu, di dalam kesusahan itu, Yesus
tidak pernah melupakan bahawa gereja akhirnya akan menang. Therefore, Matthew 24:14 is a promise to us. Maka Matius 24 ayat 14 adalah satu janji bagi kita. Next thing is that we need to urgently tell the gospel to the lost. Dan yang seterusnya, kita harus bersungguh-sungguh secara cepat untuk memberitakan Injil kepada orang yang hilang. The angel has their role at the end of times, Malaikat ada peranan mereka sendiri di akhir zaman, but we have our own role too, tetapi kita juga mempunyai peranan kita sendiri. because we are being commanded to do that. Kerana kita telah diperintahkan melakukan ini. One thing that should remind us, Satu perkara yang sepatutnya mengingatkan kita, don't get so caught up in prophecy that you forget to point people to Christ. jangan terlalu bingung tentang nubuatan sehingga kita lupa untuk menunjukkan orang kepada Kristus. Because we are towards the end of times, Kerana kita di akhir zaman, we want to look and we want to see that prophecy are being fulfilled. kita mahu melihat nubuatan dipenuhi. We are looking at the signs, Kita melihat tanda-tanda, and then we forget to point people to Christ. tetapi akhirnya kita seakan-akan lupa untuk menunjukkan orang kepada Kristus. We want to know when Jesus come, Kita mahu tahu bila Yesus kembali, but we forget the command that we are asked to spread the gospel. tetapi kita lupa bahawa kita telah diamanatkan untuk memberitakan Injil. That is our main role as a church. Itu adalah peranan kita yang utama sebagai gereja. In Acts 1:7, Di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 7, in response to some question about the timing of his second coming, apabila menjawab persoalan bila kedatangannya yang kedua, Jesus said, Yesus berkata, "It's not for you to know times or season that the Father has fixed by his own authority. engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. So what we learn about the future Jadi apa yang kita pelajari tentang masa depan, is that we are not to be focused on that setting. bahawa kita tidak perlu memikirkan dan fokus tentang hal ini. Instead, we are called to be spirit-empowered witnesses. Sebaliknya, kita perlu menjadi orang-orang yang terpanggil, dipenuhi dengan roh untuk memberitakan Injil. As Acts chapter 1 verse 8 say, Seperti Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 menyatakan, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Instead of worrying about timelines, Jangan kita bimbang tentang masa. we should be lining up our time by worshiping and witnessing. Kita perlu menggunakan masa itu untuk menyembah dan bersaksi. As a way to keep our mission going, let's tell the gospel to every nation, tribe, tongue, and people who are still lost. Mari kita meneruskan misi kita untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, semua yang ada di muka bumi, kepada mereka yang masih lagi hilang. Now, I would like to conclude. Sekarang saya membuat kesimpulan. The gospel shall be preached in the world, the whole world, to all the nations, and then the end shall come. Injil mesti diberitakan ke seluruh dunia dan akhirnya penghujungnya akan tiba. This is some of the events happening in the world today. Ini adalah beberapa perkara yang berlaku di dalam dunia pada masa ini. Yes, the church and missionaries work very hard to bring the gospel to all nations. Ya, gereja dan misioneri, para mubalik bekerja keras untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Never before in the history of the world have we had the capacity to preach the gospel to all nations like we do today. Tidak pernah kita ada kapasiti, peluang untuk berkongsi tentang Injil seperti yang kita ada pada hari ini. With modern technology, with travel being made easier, with language becoming less and less of a barrier, the gospel can
now be preached around the world. Dengan teknologi moden, dengan kita boleh ke sini ke sana dengan lebih mudah, dengan bahasa juga kurang menjadi masalah, Injil boleh diberitakan di seluruh dunia. The results from the mission field are astonishing. People are getting saved in places you can hardly believe. Dan sebenarnya ramai orang yang diselamatkan di tempat-tempat yang kamu tidak dapat bayangkan sebelum ini. Our brothers Ada saudara-saudara kita are having dreams. mempunyai mimpi. Like in our country in Malaysia, Seperti di Malaysia, we are prohibited to witness to. kita tidak boleh berkongsi dengan mereka. God has his own way. Tuhan mempunyai caranya sendiri. He used dreams. Dia menggunakan mimpi And disciples are seeking out for Christian dan mereka mencari orang-orang Kristen and coming to Christ. dan akhirnya menemukan Yesus. Churches in the third world countries are sprouting up in record numbers. Gereja-gereja di dunia yang ketiga, mereka bertumbuh seperti cendawan. Great population centers like China and India, the two most populated countries on the earth, are experiencing great movement of God's Spirit. Di tempat-tempat di mana populasinya sangat besar seperti China dan India, mereka mengalami gerakan Roh Kudus yang luar biasa. How churches in China continue to explode, and it seems like God is opening doors once through thought forever closed. Gereja-gereja rumah di China terus-menerus bertumbuh dan sepertinya Tuhan membuka pintu-pintu yang dahulunya seakan-akan tertutup rapat. Who would have ever thought that the Iron Curtain would come down in our lifetime? Siapa yang pernah terfikir bahawa perkara ini akan terjadi? And yet it did. Dan semasa hidup kita ini, kita melihat perkara ini berlaku. Brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari di dalam Kristus, God is moving around the world today. Tuhan bekerja dan bergerak di seluruh dunia pada masa And ini. it's like never before. Dan ini adalah sesuatu yang seperti tidak pernah terjadi And it sebelum is ini. happening before our own eyes. Dan ia berlaku di depan mata kita sendiri. Let me remind all of us, Saya mahu mengingatkan semua kita, Jesus is coming. Yesus akan datang kembali. And Jesus is preparing the world for his return. Dan Yesus telah mempersiapkan dunia ini untuk kedatangannya yang kedua. So it's not surprised that for 3 consecutive years we are talking about the last days. Jadi tidak begitu mengherankan bahawa untuk tahun ketiga kami membicarakan tentang akhir zaman. Jesus is coming. Yesus akan datang kembali. Jesus is preparing the world for his return. Yesus telah menyediakan dunia untuk kedatangannya. Brothers and sisters in Christ, Saudara-saudari di dalam Kristus, let us play our role. mari kita memainkan peranan kita. So what is our role? Jadi apakah peranan kita? Our role is still proclaiming the gospel. Peranan kita adalah untuk memberitakan Injil. We proclaim the gospel while waiting for Jesus' second coming. Kita memberitakan Injil sementara kita menunggu kedatangan kembali Tuhan Yesus yang kedua. Are you waiting for his coming? Adakah kamu menunggu kedatangannya yang kedua? Are you looking at the sky waiting for him to come? Adakah kamu melihat langit untuk dia kembali? I don't mean you need to look at the sky every morning. Tidak payah kita melihat langit setiap pagi. What I mean is that we must be ready. Apa yang saya maksudkan ialah kita mesti bersedia. Because Jesus said he's coming at any moment. Kerana Yesus berkata dia akan datang pada bila-bila masa. Meaning to say we must be prepared every moment. Maksudnya kita mesti bersedia pada bila-bila masa. So the question is that, Jadi persoalannya, are you prepared? adakah anda bersedia? Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we come to you. Bapa Syurgawi, kami datang kepadamu. Lord, we thank you. Tuhan, kami berterima kasih. You know, we know that you want us to know about the future. Kami tahu engkau mahu kami tahu tentang masa hadapan. I know that you want us to know the end times. Kami tahu bahawa engkau mahu kami tahu tentang akhir zaman. You tell about that in your scripture. Engkau memberitahu kami itu di dalam firman-Mu. It is just enough for us to understand. Hanya cukup untuk kami faham. I believe that, Lord, we should have biblical perspective
regarding the end times. Saya percaya Tuhan bahawa kami perlu mempunyai perspektif Alkitabiah tentang akhir zaman. So that we will not be swayed by false prophecy. Supaya kami tidak akan sesat oleh nubuatan yang palsu. That we hold on to the word of God. Supaya kami berpegang kepada firman Tuhan. Because you said you are coming soon. Kerana engkau berkata engkau akan datang tidak lama lagi. And your return is sure. Dan kembalinya engkau adalah sesuatu yang pasti. Father, we pray that Tuhan, kami telah berdoa. every one of us Setiap kami will prepare ourselves to meet you akan mempersiapkan diri kami untuk bertemu akan engkau. and present ourselves to you Dan mempersembahkan diri kami untuk engkau. holy before you, Lord. Kudus di hadapan engkau Tuhan. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. God bless everyone. Tuhan memberkati anda semua.